हे माझे म्हटलं फाटी सांगलेले तसे पहिले लोकसभाचे इलेक्शन आमदार म्हणून आम्ही फाटले 2 महिने काम करीत आयलेले आसा आणि म्हाका म्हापशेकाराचेर पूर्ण खात्री आसा की जशे फाटले 25 वर्सां मतदान जाता ह्या मतदारसंघा भितर सगळ्याकीन चड लोक भायर सरता, सगळ्याकीन चड वोटींग जाता. आमकां कॉन्फिडन्स आसा जशे ऑर्गनायझेशनान मनशांक कामाक लायलेले आसा तशे वोटींग टर्नआउट हाचेर फोकस चड आसा. सो वी आर टार्गेटींग अराउंड 75 to 80% लोकांक भायर काडपा खातीर. सो जसो दीस सपत येता तशें कोवपाक येतले, पण टार्गेट आसा 80+. जर 80+, 80-85 जर जालें जाल्यार आय थिंक इट इज अ वेरी गुड टर्नआउट इन द म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी ट्रेडिशनली फाटले 25 वर्सां पयले जाल्यार हे सदांच भारतीय जनता पक्षा वांगडा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा. सो म्हाका कॉन्फिडन्स आसा जशे म्हापशेकारांनी विश्वास दवरलेले आमचेर फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक तशेंच श्रीपत भाऊचेर आनी पक्षाचेर खंय तरी कॉन्फिडन्स दाखयलेले आसा. सो आय एम वेरी कॉन्फिडंट दॅट इट वील बी अ वेरी गुड टर्नआउट आनी भाऊक आमी निवडून हाडटले. तर म्हाका तशें कांय दिसना. आमी जे सरकारान फाटलीं 10 वर्सां काम केलां, जे सरकारान परफॉर्म केलेले आसा, म्हाका दिसना जेन्ना सरकार बरे भशेन काम करता. गोंया भितर जायतीं कामां जालेलीं आसा, ह्या देशा भितर जायतीं कामां जालेलीं आसा. सो आय डोंट थिंक तसो काय पर्सनल इफेक्ट आसतले. थोडे आमी प्रचार करतना थोडे गोश्टी आसले, बट आय थिंक दॅट हॅज बीन मेड अप. मोदी फॅक्टर जावन आसा, प्रायम मिनिस्टराचे 3रो टर्म जावन आसा, एंड जशें तेणें काम फाटले 10 वर्सां भितर करून आयलेलो आसा. आमकां खबर आसा की कोणें कितें केलां आनी कोणें कितें करूंक ना. सो आय एम प्रिटी कॉन्फिडंट. म्हाका तेजेर कांय कॉमेंट करूंक सोदिना. कितें आसा, प्रत्येक आमचे कार्यकर्ते आतां सगळे जाण काम करता. सो इन डिफरंट एस्पेक्ट्स इट वूड बी बेटर नॉट टू स्पीक ऑन दॅट. या सी जशें हे ट्रेडिशनल वोटींग जे आसा भारतीय जनता पक्षाक 2014 सुमार 2019 एक ऑलमोस्ट 13,000 वोट्स. वी आर टार्गेटींग अराउंड 15,000 वोट्स. सो आमकां खबर आसा की जशें सदांच पक्षा वांगडा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा, इट वील कंटिन्यू टू वोट फॉर द BJP.